पार्टी अपनी के लिए भाई सब समय हम लोग सुबह के लिए। तो हेलो गाइस, आप लोगों के लिए और एक नया वीडियो लेके आ गए हम भाई। बहुत धमाकेदार भाई वीडियो भाई, ठीक है ना। तो वीडियो एकदम लास्ट तक देखो भाई, पूरा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। মানে অনেকটাই মজা আসবে তোমাদেরকে ভিডিও দেখে। তো আগের আমার যেগুলো আগের অডিয়েন্স আছে আর কি, মানে কলকাতা থেকে যখন আমরা ভিডিও ছাড়তাম ভাই, তোমাদের বৌদিকে বলবা এটা দেখছো এই জিনিসটা আগের থেকে কতটা কমে গেছে দেখছো বাড়ি আসার পর। কী বলবো ভাই, বহুত কমে গেছে ভাই। আর আগের থেকে হালকা হয়ে গেছে দেখছো, এইভাবে উঠিয়ে নিচ্ছি, পারছি না এই জন্য। আমার কাছে শক্তি নেই, এর কাছে শক্তি নেই, কেটে যাবে, শেষ কেটে যাবো ভাই, শেষ শেষ। তাও আমার কত ওজন, তোমার আর আমার ওজন এক কেজি, তো 42 কেজি। ভাই কী করবে না, মানে খুব আগে থেকে পাতলা হয়ে গেছে তোমার। তুমি আর আমি 42 কেজি না? হ্যাঁ 42 কেজি না? এই জানি না তুমি। হ্যাঁ, তো এদিকে মাপলাম, তুমি আর আমি 42 কেজি। তো গাইস কী করবো গাইস। আর তোমাদের দিকে ভাই ঠান্ডা কেমন ভাই? আমাদের দিকে ভাই ভীষণ ঠান্ডা ভাই, দেখছো চাপ নিয়ে গেলে ভাই সবসময় আমাদের শুধু থেকে ভাই, বুঝতে লাগে মানে পুরো চাপ নিয়ে সবসময় গাইস, কী বলবো। ও এখন গাইস ভালো লাগে না, পুরনো হয়ে গেছে তো আমার ভালো লাগছে না গাইস। কথাটা তোমার মুখে মানায় না, আমি তো ওই জন্য তো বলছি, আমি मतलब मैं पुराना हो गया ना गाइस, नया नया चाहिए इसको अभी। तुम लोग अभी भाई এই কথাটা তোমার মুখে মানায় না, আমাদের মুখে মানায়। क्या बोल रहे हैं, मेरा मतलब मुंह से नहीं अच्छा लगता है उसको, उसे उसको मुझसे अच्छा लगेगा। कैसे बात करते हैं। মেলা এসে গেল, মেলা। শ্মশানকালী কতদিন আছে? আর মাত্র এই তো এই মাঘ মাসের শেষে শেষে, ফাল্গুন মাসে, মাঘ মাস শেষে ফাল্গুন মাসে পড়বে, 2 দিন না 1 দিন পড়বে, তখন চালু হয়ে যাবে মেলা। तो गाइस हमारा इधर अभी श्मशानकाली भी आ गया। हमारा जब मेला आएगा ना श्मशानकाली, मतलब हमारे इधर बहुत अच्छा मेला होता है, मतलब 7 दिन के जैसा मेला होता है। हम लोग तो मेला में जाते हैं। हाँ, तुम्हारा भाभी को मतलब मेले में हम पटाखे लेके आ गए थे, साले को उठा के लेके आ गया था, डायरेक्ट आके शादी कर लिया भाई हमने। तुम्हारा भाभी हमको देख के पागल हो गया मेले में, बोल रहा है ये हीरो कौन है भाई, ठीक है शर्म पाएगा। तो गाइस ठीक है गाइस, बहुत अच्छे से रहो भाई, बाय बाय टाटा भाई। और क्या बोले भाई, हमारे इधर बहुत ज़्यादा ठंड कर रहा है भाई। ठंडी में कोलकाता में कैसे ठंडा, मतलब ठंडी में बहुत अच्छी तरह से वीडियो भी नहीं बना पा रहे, क्या करेंगे गाइस। अच्छा रहो भाई सब, बाय बाय टाटा।